Oh my God. Super duper ganda. Linen. Hindi to cotton ha, linen. Okay, linen to. Linen po yan ha, medium on tag. 100% linen. Super ganda ate. 680. 680 yayamanin. 680 yayamanin ha. Cargo medium, Ate Digna. Sa Ate Belbengs large. Oh, yours na Ate Digna medium, 880. Ate Belbengs. Ate Belbengs large. Oh, wala na. Mahirap din to. 880. Bagong-bago pa yan. Yayamanin, Ate Ponestail. Ate Ponestail. Oh, J. Marie. J. Marie. J. Marie. Yours na, J. Marie. Oh, J. Marie 780. Linen yan ha. Ito pa isa. Mga be, ang gaganda nga. Oh, ang kakapal. Another linen. Putik na yan. Okay, ito small beb hanggang medium. Grabe, oh. Oh, grabe, no? Mine solid. Mas maganda to. Mine solid 680. Code solid 680, ha? Mine solid. Solid 680 solid. Wait lang mga be. Kakaunti lang yung ano. 780. Oo. Oh, my linen po to, linen. 100% linen. Ay, Sese. Oh, Sese Sim, yours na, beb, ha? 780. Button down, bebe, ha? Solid eh. Ang ganda. Oh, next, mga madam. Oh, cargo na short. Okay, cargo na short. Medium. Cargo, mga be, ha? Cargo. Cargo short, mga sis, 580 pa skirt pa yan. Ay, pa-skirt pa, sorry, 680. 680 cargo. Cargo, 680. Cargo. Cargo, 680, 30 to 31 kasha. Hanggang 31 kasha to, pa-skirt. Pa-skirt po yan ha, pa-skirt na cargo. For only 680. Isa lang to. Ate Ayi, yours na to ha, Ate Ayi. Next, madam. Next. Okay, next mga madam. Lang ha. Ay, ang ganda naman nito. Ito, ang kapal. Oo. Mga be, grabe. Ang kakapal ng tela. Oh, large. Sobrang daming large. Ate Belbengs, para sa'yo talaga itong mga large. Linen on the go. Ate, ang ganda. Ang kapal. 7 na. 880 lang to ha. My God. Pamain ako ng linen. Linen 880. Linen 880. On the go po. Size large siya. Size large, mga madam. Okay, ayan mga sis. Size large po. Size large. Grabe, ang kapal nito, te. Next, madam. Wait lang. Next, top. Top po. Nag-iisa. Nire-ribbon sa likod, bebe. Ang ganda. Size extra small, mga sis, pang mayaman, ha? Hanggang medium, mga sis. Extra small hanggang medium to. May nako ribbon. Ribbon 480. Ribbon, 480 ha. Grabe, sarang, gaganda. Linen, Crystal Picardal. Be, solid to ha. Crystal Picardal, yours na 980 lang. Next, madam. Okay, next tayo. Ay, ito be. Ito, Christy, oh. Christy, oh, be. Ano to, uso? Extra small on tag, mga sis, uso yan. Adjustable lang strap. Mga be, o, pang-artista. Pamain ako ng 9, XS to small. Pa-denim to ha. Pamain ako ng 9 trendy. 680. Code trendy po. Trendy be. Mini dress na linen. XS to small. Okay, XS to small. 680. White dress. O, sige madam. Wait lang. Eyelet. Ribbon. Yours na ribbon, Casey. Okay, yours na to ha, Casey. Casey Yambaw. 480. Next, madam. Ito, short. Okay, short mga sis na trouser. Short na trouser ha, linen ate, small. Okay, size nito ay small, trouser linen te. Pamain ako ng trouser. Trouser ang code. Mine trouser 480. Ayan, ang liwanag. Pagkat sarado mi sa'yo. Pa-code trouser 480. Trendy, Ate Cherry. Ayan.
Ate Cherry Memes, yours na ha, 780. Wala be, isa lang yan. Yun lang mahirap sa Zara. Pag sobrang ganda, isa-isa. Next. Magkano? Kaya masabi ko, baby? 780. Ay, ang ganda nito. Oh, patiklop short na din eh, mga madam. Ganda. Small med 580 to tiklop. Tiklop 580 tiklop. Ganda be, oh. Tiklop 580 tiklop. My God. Tiklop ha.